जी बिल्कुल नाज़रीन, इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी है और वफाकी शहर होने की वजह से यहाँ पर चेक इन बैलेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर भी तामीर के नाम पर तामीराती कंपनियाँ अरबों रुपए का धंधा कर रही हैं। किसी भी सड़क पर चले जाएं, शाहराह पर चले जाएं, किसी सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ पर हमें तामीराती काम तो नज़र आते ही हैं। इसके अलावा चूँकि ये कैपिटल सिटी है तो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तामीरात के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, जिन पर वक्ती तौर पर तहकीकाती कमेटियाँ तो कायम कर ली जाती हैं, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ ना तो मीडिया को आगाह किया जाता है और ना ही आम पब्लिक उस तक पहुँच पाती है। आज ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद शहर में गोलरा मोड़ पर रोनमा हुआ, जब तमाम शहरी सुबह सोकर उठे। पहले तो मैं ये बता दूं कि रात से ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो कि जुड़वा शहर हैं, यहाँ पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और जो शहरी घरों में मौजूद थे बज़ाहिर यही लग रहा था कि बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है और सुबह जब वो सोकर उठेंगे तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, अपने मुख्तलिफ काम भी देखेंगे और बारिश को भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लेकिन एक क़यामत थी जो आम शहरियों की भी मुंतज़िर थी, जिसने भी सुना वो सुनता ही रह गया और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ, अफसोस का इजहार भी किया। और वो ख़बर क्या थी कि गोलड़ा मोड़ पर दीवार गिरने से 11 मज़दूर जाँ बहक हो गए हैं। मज़दूर का जब नाम जहन में आता है तो सबसे पहले जो मज़दूर की मुश्किलात हैं वो भी जहन में आती हैं, क्योंकि जो माशी हालात हैं उससे तो वो निमटते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ गर्मी सर्दी हर तरह के मौसम का सामना करते हैं और उनकी दिहाड़ीदार जो उजरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको 500 से 700 रुपये तक दी जाती है। और ये मज़दूर मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे। गोलड़ा मोड़ वहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से दिसंबर 2021 में अंडर बाईपास का इफ्तिताह किया गया था और वही ज़ेरे तामीर था और वहाँ पर काम करने वाले तमाम तर मज़दूर उसके बिल्कुल सामने रह रहे थे। ये भी बताते चलें कि जो अफसरान हैं उनके रहने के लिए तो बाकायदा तौर पर शेड्स बनाए गए थे, मौसम की सख्ती से निमटने के लिए एयर कंडीशन भी लगाए गए थे, सर्दी से निमटने के लिए भी वहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट मुकम्मल है। लेकिन जो मज़दूर हैं वो गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कोई भी मौसम हो, आते जाते हमें वो दीवार के साथ या किसी भी दरख्त के साथ टेक लगाए नज़र आते थे। तो वहाँ पर तमाम तर मज़दूर एक ऐसी दीवार के साथ जो कि 100 फुट चौड़ी और 11 फुट लंबी थी, उनके साथ बिल्कुल कैंप लगाया हुआ था दीवार की आड़ में और वहाँ सो रहे थे कि अचानक सुबह 6 बजे वहाँ पे क़यामत ऐसे बर्पा हुई कि मूसलाधार बारिश के बाइस वो दीवार गिर गई, जिससे 12 मज़दूर जाँ बहक हो गए और 4 ज़ख्मी हो गए। जैसे ही हमें इत्तला मिली, बाकी मीडिया के साथ हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँची है और जब हम वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर यकीनन एक क़यामत का ही मंज़र था। 12 मज़दूरों का जाँ बहक हो जाना ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक था। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो मीडिया जो हर मामले में अपना प्ले रोल करता है और तमाम हक़ाइक़ को सामने लेकर आता है, हमें भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जब तक मीडिया वहाँ पर पहुँचता, इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए उन 12 मज़दूरों की जो लाशें हैं वो पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई थी और ज़ख्मियों को भी निकाल लिया गया था। लेकिन जिस जगह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था वहाँ पे मुकम्मल कार्डन लगाकर उसको सील कर दिया गया था। इस दौरान जब 2 निजी चैनल्स के कैमरामैनों ने वहाँ पर फुटेज बनाने की कोशिश की तो वहाँ मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी जानिब से 2 चैनल्स के कैमरामैनों के कैमरे भी ज़ब्त कर लिए गए, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन पर भी फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इससे कबल भी ऐसे 2 दफ़ा 12 कहू भी एक मेन रास्ता है, बहुत सारे नाजरीन इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मरीज जाता है और वह 12 कहू से नावाकिफ़ हो, इसी से गुज़र कर ही मरी जाना पड़ता है। तो बहुत सारे नाज़रीन जो ना कि सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में रहते हैं वो भी 12 कहू से वाकिफ़ हैं। वहाँ का भी जो अंडर बाईपास पुल है ज़ेरे तमीर था वो तो 2 दफ़ा गिरा, पहली दफ़ा गिरा, उसके बाद फिर वही जो एक रिवायती कहानियाँ होती हैं जी, चीफ़ कमिश्नर पहुँचे, वहाँ पे डीसी पहुँचे, असिस्टेंट कमिश्नर पहुँचे, पुलिस पहुँची, मीडिया पहुँचा, पुल कैसे गिरा, तहकीकात होंगी और इंक्वायरी कमेटी भी तलब कर ली गई, बुला ली गई, इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई कि इस पर हम मुकम्मल रिपोर्ट बनाएं। अभी इसको गुजरे कोई 1 से 2 हफ्ता नहीं हुआ था कि वो 12 कहू का पुल एक दफ़ा
پھر سے گر گیا۔ خوش قسمتی سے اس میں کوئی بھی مزدور جاں بحق نہیں ہوا، تاہم وہاں پر کام کرنے والے کچھ مزدوروں کو معمولی چوٹیں ضرور آئی تھیں، اور یہ بھی راہگیروں کی خوش قسمتی تھی کیونکہ وہ جو انڈر پاس پل بن رہا ہے اس کے بالکل ساتھ سڑک ہے جو مری کو جاتی ہے، اور بہت زیادہ اکثر ٹریفک کی لمبی لائن دیکھنے میں آتی ہے، رش ہوتا ہے، اور خوش قسمتی سے اس وقت وہاں پر راہگیر زیادہ نہیں تھے تو اس لیے بچت ہوگی۔ اور اب یہ پھر ایک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے گولڑا موڑ پر، جہاں پر 12 کے قریب مزدور جاں بحق ہو گئے۔ جب لواحقین تک یہ خبر پہنچی یقیناً وہ بھی بہت زیادہ غمزدہ ہوئے ہوں گے، ان سے رابطہ کرنے میں بھی تھوڑا کمپنی کو ٹائم لگے گا، لیکن 12 مزدور تو مر گئے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں کہ ان کے لیے جو سیفٹی میئرز ہیں ان کے انتظام کیوں نہیں کیا گیا، مزدوروں کے لیے حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ اگر ہم بات کریں یورپ کی اوور آل تو وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی مزدور کسی بھی کمپنی میں کام کرتا ہو، کسی بھی پلازے میں کام کرتا ہو اور وہ سیفٹی میئرز کے بغیر کام کریں، وہاں پر تو یہ گمان لانا بھی مشکل ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے مزدور جو پہلے ہی معاشی حالات سے تنگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چند 100 پیسوں کی خاطر وہ ہر موسم کی سختی جھیلنے پر بھی اتر آتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ناروا رویہ رکھا جاتا ہے۔ خیر وہاں پر جو سی ڈی اے چیئرمین ہیں وہ بھی آئے، ڈپٹی کمشنر بھی آئے، پولیس افسران بھی آئے، اسسٹنٹ کمشنر پوٹھوہار نہل حفیظ سے ہماری اس پہ بات ہوئی، جنہوں نے آن ریکارڈ ہم سے بات کی اور کہا کہ وہ ضرور اس بات کا جائزہ لیں گی اور تحقیق بھی کریں گی کہ آخر ایسے کیا معاملات ہوئے کہ جو مزدور تھے ان کو حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے تھے کہ یہ سارا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور ڈی سی کا بھی یہی کہنا تھا کہ انکوائری کمیٹی قائم ہوگی، کمشنر کا بھی یہی کہنا تھا کہ انکوائری کمیٹی قائم ہوگی اور اس کے بعد ان تمام تر صورتحال کو، اس تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اسلام آباد کے شہری اس خبر کے بعد بہت زیادہ افسردہ ہیں کہ 12 مزدور جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر مزدوروں کے کچھ لواحقین بھی روتے ہوئے آئے اور ان کا کہنا تھا، ایک ایسے بھی جہاں بحق ہونے والے مزدور کا بھائی وہاں پر آیا جس نے بتایا کہ اس کے 2 بھائی جو یہاں پہ کام کرتے تھے وہ بھی ملبے تلے دب کر جہاں بحق ہو گئے، جبکہ اس کے ماموں کا بیٹا بھی شدید زخمی ہے، اور اس نے روتے ہوئے میڈیا کے سامنے یہ دعائی دی کہ خدا را ایسی کنسٹرکشنز کمپنی کو سیل کیا جائے جن کے نزدیک مزدوروں کی زندگی کی کوئی بھی وقت نہیں ہے، اس معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ ایک اور مزدور عینی شاہد سے ہماری بات ہوئی تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی انہی مزدوروں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے دھماکہ ہوا، اس کی آنکھ کھلی، خوش قسمتی سے وہ بھی بچ گیا۔ چیخو پکار جاری تھی، متعدد مزدور ملبے تلے دبے ہوئے تھے اور مجھے بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب تک ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی 12 مزدور زندگی کے جھنجھٹ سے آزاد ہو چکے تھے۔ معاملات ختم ہو چکے ہیں، صبح 6 بجے کا واقعہ ہوا، ساری ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہیں، انتظامیہ متعلقہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، کاغذی کارروائی ہوئی ہے، فوٹو سیشنز ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکے گی؟ حقائق سامنے آ سکیں گے؟ کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف کارروائی کیا ہوئی ہے؟ کیا اس کے متعلق کبھی ہمیں انتظامیہ بتا سکے گی؟ یقیناً ہماری طرح ناظرین کو بھی اس بات کا انتظار رہے گا۔